Hello, Satikan. Ajibe ekta gana ani dibule se moi. Itu hodai sati pra maribi kobra sati pra maribi kobra itu koi holebi hosabi ajibi sati pra maribi koi ne itu maribule gana bi taila choose ase. Aro phone call korose tai comment bi kura nai aro phone through phone bra moike phone korkine itu gana bajai dibi kobra bajabole ase de. Aro eta bajabol thaka tu itu sati la namte bajabol thaka tu fanfare koe fanfare call tu itu mahan kitia function thakibo function time de chief guest vip aha time de mara la to ase de to lebi mahan kitia bosti de jaine jubili khan inate marwo itu to welcome song hai ase welcome song koi to sabse पहिला itu gana baja pichite hi program to shuru kore to aji to moi camera de face kurna marwo apnan bi moi ke sabi moi bi apnan ke sai na marwo dosman nisna ki piche de face kurna mari thakibo na le moi asol do age face kurina na mara do kitia age face kurna marwo आवाज भी डांगर आसे तो बिगुल ला तो आरो फाटा फाटी हो जाए आरो फेस भी অলপ কিবা हो जाए ना মই भी आरो अपना के डायरेक्ट साइगन मारबले तो মই भी অলপ नार्वस लागे ना इतो पूरा पीछे फेस करे आरो सबसे ভাল तो पीछे फेस करना मारा ही आवाज भी ভাল हुनिबो फेस टू फेस उसर तो बिगुल आवाज तो ভাল নাই दे आरो चलो মই কিবা একটা কল থাকছিল হলে একনে কথাই লম্বা হৈ যায় নেক্সট ভিডিও নেক্সট টাইম দে মই मारी দিব তো আজি তো অলপ গরম হবরা টুপি লাগাই না বই আছে দে ঠিক আছে টুপি লাগাই না মার দিব মই আগে ফেস কুনা মার দিব তো ফেস কুনা মারা দাম দে কিবা গলতি নহলে বি কিবা নহালা কিবা ধরিছে কইলে আপনান বি কবি ইনাকা না করবি নহলে বি মই কথাই মান কোয়াতে অ্যাকশন বিশে আছে তো না ডান্স করা না তো অ্যাকশন না করলে ভাল না ইনাকা লা আপনান বি কমেন্টে কই দিবি দে ইনা হলে মই নেক্সট টাইম দিতো কারেকশন করি লব তো না চলো মই fanfare welcome song মারে আছে দে चलो itu fanfare next time dito apnan bi kobi itu bigul marwo jana khan ba bi ni itu gana bajabe na itu kobi de na hole moi gana ekta korigina anibo bye bye